Shalom, horas marita salutna. Pajumpa kita muse marhite channel itu namion. Imari jamita pertanyaan di Minggu tanggal 22 Maret tahun 2026. Ima di Minggu Judika. Manginang adorak kita manangi hon hata di debata atau bertanyang mahita. Asini roha madihamu doh dami nasian di bata ama doh sian anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manginang nahina holongan nagabe jamita dihita di pertanyaan ni huriatta di bagasan pertikianon imanatar surah sian bukuni surat ni Apostel Paulus tuhurian di bata nadong di luar Rom manang Roma bidualu di pukamai sian ayat onom di paujung mai di ayat 10 sada ujahama tuhita saluhutna songon mahatani debata ai hamatian do harohau ni daging alai hanguluan jala hadamion do anggo harohau ni todi hamusuon do pak debata do harohaun ni daging dangolo uduki dipati ni debata aidang terbahesa alai dang terhalomoho debata akka parroha daging alai anggo hamu dang be di bagasan dagingi di bagasan tondido molotung tutu tondi di debata maringanan di bagasan hamu alai moloso tondi di Kristus di jolma dan Kristus napuna saibana alai molo Kristus di bagasan hamu mangolu do tondi ala ni hati goran nampe mate pamatang ala ni dosai alai molo maringanan di bagasan hamu tondini na manungguli Yesus sian namate sandok parnguluan ni ibana naung manungguli Kristus Yesus ima nang pamatang muna namatei hinorhon ni tondina na manginani hamu ido sahatna amanginang na hinaholongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus molo taparrohaon surat Romon omma surat ni Apostel Paulus na macai gumajang ala memang secara teologi odo surat ni Apostel Paulus na sai nornor jojor manang tinggan di baini mana gabe songon sada jamita manang sada panakasi di pelayanan ni Apostel Paulus maradopon huria na adong di Rom jala marhite surat ni Apostel Pauluson diondol hondo tuhita ima di bagasan Tuhan Yesus do sikop hati gora ni dewata dungi di paandar ibana akka dasar ni hasitongan ima barita nauli sasitongna surat ni Apostel Pauluson na dituju ni mana tu halak ima naso Yahudi alai nampe songoni ala diboto Apostel Paulus do bahwasana dua nadong di Rom dakkolan halak naso Yahudi adong dotong halak Yahudi ido ubahin nagabe dibahin ibana ima sada surat asa tu makas matutu akka ise na porsea di bagasan Tuhatta Yesus lam martabba haporsionna amanginang na hinaholongan adong do dua rumang ni jolma di paandar Apostel Paulus manghutton turpuk ni jametaton ima na parjolo sahadi halak na mangulu manghutton roha daging romang na asing ima akka na mangulu manghutton tondi molo nidok na manghutton roha daging taboto da manginang omma na makarikoton manang makasiholi dohot pasobu hagio ni pardagingon disonma akka dosa jala di rumang nyomma isarani dosa contoh dihita halak batak hosom elak teal jala mardumu mah bahkat disodotong
pangalakupon ima na makaliangi aka bagas nidongan nasasitong na maralo mon tu debata. Balik sa do muse na marlapatan tabereng muse diturpukon adong do na mangulu manghutton rohaton di. Sasitong na makarikoton manang mangulu di parnguluon ni tondi ni debata. Dang boy tadok molo mangulu pihita di bagasan rohaton di dang mangulahon dosa. Alai na pasti molo halak na mangulu manghutton rohaton di ngalam di padau bedosa atipe sasitong na hot mardosa. Ala memang kesempurnaan na sasitong na holan di debatado na adong. Manghutut dua rumang ni parohani jolmon na bui tabere nga manginang marhite bibil taon holan dua dalan ni na mangulu di pertibion ima mangulu manghutton roha daging dohot roha tondi. Danga dong pilihan na asing. Saluhut do sudi jolma manang isipe dua rohoma na adong dinguluna. Molo tapalos do roha daging dingulutta. Berarti sarupa mahita na palos dosa di bagasan ngulutta. Alai molo tapalos do roha tondi ni dibata manang tondi porbadia dingulutta. Nah pasti nga adong bedison ima nedo na serep ni roha pengakuan dosa na manopoti dosa mengaku salah na pasti nunga lebih jonok be tu nedo na dame manang holong manang asin ni roha di parmuluon. Jalan na pasti molo halak na manghutton roha tondi nunga sa dilului ibana be ima nedo na partodion manang apurseaon manang mangulahon na dengkan. Manginang na hinaholongan molo halak na mangulu manghutton roha partodion marperdemuan mohon na pasti tuhangoluan na marhaporseaon tu Tuhan Yesus tung BHP na pasti nung ngalam jumono beon tu debata di bagasan haporseaon manang bahkan di bagasan serep ni roha. Alai molo halak na manghutton roha daging tusong dia pe na masa di ngulunyon akadusa na manamian di bagasan nguluna. Na pasti taboto da manginang molo nung nidok do dosa tidak akan lepas sian nidok na mangulahon akka na maralo sian hata ni debata. Isara ni halak molo na say mangulahon dosa totu song naur dakengani so kita la batak hoson elak tea dang lomoro hanyon marnida donganna marlas ni roha. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bahkan saya di bagasan rohanyon buhama menjatuhkan donganna molo nagabe songan na lebih maju ibana sian songan na lebih maju donganna sian ibana. Na pasti manginang taboto ma molo sifat rohani jol masih songonon manang tu dia pion saibada do di parsitawan. Siapa kata yonna na say mambain suguni rohani dongan sian pangalahona dangadong nasuman sian akka partodiope disarani songon mangalului akka ibadah manang permingguan manang pertanyaan saya di pada odo ala memang dang lo morohana molutung adong pe naga bimang hutun akka parmingguan adong musekkan na manghutun ibadah na asing ale selalap imana mangulahon dosa molo songon jolma sifat ni songoni omma ni dok na kemunafikan. Isara ni tama-tama idau mon burju di bedang jolma ale rohana nagabe songon ni dok na margiloki dang suman elak hosom tea. Ale molo halak di bagasan pertodion tung songon dia pe las do rohanon maju dongan bahkan mangadan support bahkan nagabe mengurupi bahkan gabe
mangalihon semangat tu dongan na isarani adong dongan na nagabe contohna lebih maju alai na pasti nungatung godang be jolma mangatusi songondia isarani halak mangudi pertodion lebih memahami do ibana manangyakot dongan na jolma mangurupi dibereng dongan na susah diurupi dibereng dongan na hurangan dibantu bahkan dang pola oloon nagabe memberitahon akka nabinena isarani halak na songon na merasa na pasti na lebih hebat justru sebaliknya gabe roha elek serep arang do sada barita na mardongan poda dehita di sari pertekian adong ma pajupang dua ina tongon mai di sada klinik dua inaon na saling bertetangga jadi ketepatan pajupang nasida mambuani anak konna tope mai naneng marubat tabay majolo sada inaon ina na jahat sada inaon ina na burju jadi na parjulu saha disi ima ina na jahat mandapoti ma ina na burjon na saling bertetangga na sida jadi parjolo ma diubati yanakon ni ina na jahaton jadi ketepatan dang sadililing ditiki diobati bidan yanakon ni ina na jahaton membayar mana sida sadia ima parsiubat ni yanakon na Roma bidano mandokon bahwasana ubat ni yanakon nai adong ma bersekitar 80.000 Ape sekitar 80.000 hepeng ni ina na jahaton didok ni bidani parsiubat na dang adong hepengi disakona sekitar 80.000 ternyata persiapan ibu ni mana holan 50.000 jadi bingung ma ina na jahaton songon dia macarana ibana manutupi ahorangan ni situ 20.000 nai tu ima bidanote dibering imana matetanggana dong adong disipai mahon neng mabuan yanakon na marobat disuribana ma bidani mendokon asa pai mahon sisa ni hepeng nai ujungna Roma bidanon dijuma ina na burjon ahado na masa tu yanakon na ubay naro marobat jadi dong saya diperiksa dilen ubat ternyata ina na burjon membayar may mana tu horni ubat ni yanakon nai 50.000 ketepatan dibuan ina na burjon hepeng na adong 100.000 tu adong mula 6 sekan 50.000 nai marpanukum ma ina na jahaton dung sipul ina na burjon mangubati yanakon na naboy do imana mamijam hepeng na si 50.000 kurang ni parsiubat ni yanakon na daking dilehon inata na burjon do alai di patorang ibana do tu tetangga non inata na jahaton bahwasana sisa ni hepeng non ima uang belanja ni nasida neng tuari masukut jadi dungdunga di patorang ina na burjon ma tu ina na jahaton marjaji ma ina na jahaton mandokon marsogut pagi hupasaha pe hepeng na hupicami alem bolo boy hupijam maju hepeng mu sonari ala ketepatan kurang hepeng na hubuan burjuma rohani ina na jahat na burjon mangalehon sisa ni ula ni hepeng nai dung dilehon selesai ma persoalan mula mana sida na dua tu bagas nabi ala nong dangadong beaka tunggakan ngadinggan be marubat aka yanakon nasida dung juppa di hari marsogut Roma ina na burjon tu bagas ni ina na jahaton menagih mancalo hepeng dak kaningan nan dipijam ni tetangganon burjuni rohani ina na burjodo majepangi tetangganai mancalo hepeng na alai Roma nagabe hata naso suman penolakan sian ina na jahaton nandigan do haro hupinjam hepengmu dang adong hupinjam hepengmu nin nama
Molarong do hupijam hepemu dia bukti peminjaman. Dia nagabe surat tadana hupijam hepemu. Ditolak, bahkan disuadahod do. Nagabe adong utang ni ina na jahaton tu ina na burjon. Marpikir ma ina na burjon. Bah, yang goda-godari hatam tungina madinggan na mangido tuau. Habi dong sonari gawe iparsuada hudu na pingincamu. Membigi keributan na terjadi tersunggul ma amatani ina na burjon. Disukun ma ahana masa puasa terjadi keributan. Tung disukun di patorang ina na burjon tu amat tanah Roma amat tanah mandokon toy ma. Adong do hepeng disakuk kumulon yang belanja peho ima pakai. Anggap ma naswadong dipijam inatai hepengmu. Di bagasan rohani amatai dan mungkin margabus inatakon. Ale daripada ribut, daripada terjadi akar persoalan. Mardami ma nasidana dua. Ujung-ujungna ala nong dido amatai songon itu inatana inatai pe mulak marohana. Dan di persoalo B hepeng na dipijam ni tetangganai 50.000 oteng. Dong sahat tu jauh nasidana dua di leon amat tanah ma tu ina na burjon hepeng belanja disuruh ma belanja tu pajak. Amang inang na hinaholongan di bagasan goreng itu hatta Yesus. Juk do sering masa terjadi di ngolutta si songoni. Juk do hita mempersuada habur juni dongan tu hita. Omma nagabe nedok na mangulu manang rumang ni halak di perdagingan. Selalu do ibana membahen merasa ibana na paling benar. Di persuada ibana do songon dia nadingga di ngoluna bahkan terjadi do hosom. Di hosom ibana tetanggana nong menolong ibana. Jadi ina naburjon sarupa mon songon rumang ni halak na mangul di bagasan pertondion. Dan di baini mana balos ni hajahaton tu donganna. Justru di paula ibana do rohana. Makilala do ibana dan gabe i mambaini ibana gai mamora. Justru na gabe ton di perbadia do dame di rohana. Marhiti turpu ni jami tatau. Bodo itabain sada perbandingan di dia do parangolota. Di leon di bataro tu hita kebebasan memilih dalan nadingkan manang nasodingkan. Apostel Paulus marhiti turpukon disagihon do tu huriani di batan adong di do Rom. Di dia do siton nasida. Habis sitong na nasida nunga adong di bagasan haporsian tu Tuhan Yesus. Molo adong haporsian di bagasan Tuhan Yesus. Totu rumang pertondion ma sidalanan nasida. Padauhon roha perdagingon. Naing mahita padauhon roha perdagingon di ngulutta. Tai hutun ma nedok na pertondion. Mangalihon dame, mangalihon lasni roha mangurupi. Atipe songon dia pamatang ton marsugu haduan mate manan mangulu pehita alinga mardalan hita amangulu hita di bagasan ton dini di bata. Ala nong hita bain do sadilin di ngulutta akka pertondion maradopon di bata nang dongan colma. Atong marhite jamiton tapi lima mangulu di bagasan pertondion. Totong mangalihon akka lasni roha dame na sumurung asini roha pangurupion toka dongan colma. Tong margugo mahita mangulahoni martangiang mahita. Mole ati madihuali Tuhan dihatam na kutangyok kami. Saya totong maurupi jala pergugui kami di bagasan tondim na badia asalam dia tu si kami. Ima hatam nanayang siulon nami dinggulu nami nasang membason. Atau mulai hati madiho mangasahon gua dengan nama Yesus Kristus. Asih maroham di kami. Amin. Horas madihita saluna.